Netanyahu is جی the problem child. سر میں تو اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا کہ یہ جو 38 روزہ جنگ کا سیز فائر ہوا اس میں سپوائلر 3 ہے، انڈیا، اسرائیل اینڈ افغانستان. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، اگر ایک پروگریسو ریپرزنٹیشن ہے فرام کے پی کے تو وہ مولانا صاحب ہیں، اور وہ ایک پراپر ڈیموکریٹ ہیں. وہ ہمیشہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بلیو کی ہے، اور اسی وجہ سے آج کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک بڑا ڈیموکریٹک وہ وہاں پر خطاب تھا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں، کاش وہ ان سے کچھ سیکھ لیں اور ان سے سبق حاصل کریں، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ڈسپیوٹس ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے انہوں نے جو بیک آف کیا میرے خیال میں وہ تحسین کے قابل ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر، جو نیتن یاہو کا اس میں کنسسٹنٹ رہنا وار کرنے میں، وہ نیتن یاہو کو اب آئسولیٹ کر سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی 2025 میں، اور جب یہ سیز فائر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو نیتن یاہو نے اس کے بعد بھی اٹیک کیے تھے، اینڈ ٹرمپ گاٹ ویری انوائڈ. ہی واز ویری اپسیٹ ود نیتن یاہو. اور بلکہ جب وہ وائٹ ہاؤس بھی آیا تھا تو وہ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان کا بڑا کولڈ شولڈر دیا تھا اس استقبال میں. تو ابھی بھی یہ سچویشن ہو جائے گی، بیکاز اب یہ ٹرمپ صاحب کی کریڈیبلٹی کی لاسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ ایک عہدے کے برابر حیثیت رکھتے ہیں. ابھی ہوا یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان نے سب کی عزت رکھ لی ہے یہ ٹروس کروا کے. ایران بھی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا، ڈیوسٹیٹڈ، اکنامیکل ہٹ لگ چکی تھی اس کو، کولیٹرل ڈیمیج اتنا میجر ہو چکا تھا، ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی تھی. اور سچویشن یہ تھی کہ اگر پاکستان یہاں پہ بڑا بننے کا کردار ادا نہ کرتا تو وہاں پر لیڈرشپ میں نہیں سمجھ آ رہی تھی کس سے بات کی جائے، یعنی اتنا کنفیوژن تھا. سو میرے خیال میں تو یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے، اور اسی کو اللہ کرے سیز فائر کو پرلونگ کر کے اس کو ایک مثبت سائڈ پر لے کر جائے. اور ہرمز کے اوپر بھی میرے خیال میں ایک نیا ریگولیشن آئے گا، اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ریگولیٹ کیا کرتے ہیں نئی پالیسیز کے اوپر. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا میرے خیال میں. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کامران صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ کامران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ آپ اسلام آباد میں ہیں کہ برما وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب کو آواز نہیں آ رہی، اور شاہد احمد خان صاحب کا بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس دن بھی ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، وہ لیپ ٹاپ سے کر سکتے ہیں جوائن، فون سے ان کو پرابلم ہوتی ہے کرنے میں. بٹ ویری کوئکلی فوزیہ یہ مجھے بتائیے گا کہ ڈیموکریٹک پارٹی خوش ہے اس سے، یعنی یہ جو سارا ہو رہا ہے پیس کا؟ مباشر خوشی تو یہ ہے کہ کوئی کیا بات ہے، بہت امریکہ کا لاس ہوا ہے اس سارے ایڈونچر یا مس ایڈونچر، آپ اس کو جو بھی سمجھنا چاہیں اس کے اندر. اینڈ آبویسلی آپ دیکھیں، ایون ایز اے پاکستانی امریکن، آئی لیو ہیئر ان دس کنٹری، اٹ آلسو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. We just lost فوزی صاحب کی. فوزی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مباشر، can you hear me? I can hear you now. Don't tell me you live in the Fairfax County, the most expensive county in America, and you still have internet issues. No, I don't have internet. There was a phone ringing actually. I'm sorry that I lost you for a minute. Okay. I declined that call. تو مباشر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ the thing is that امریکہ کو خود بھی بہت ان کی امیج ٹارنش ہوئی ہے تمام دنیا کے اندر. وہ جو ایک اب فساد تو نہیں کہیں گے بیکاز سپر پاور تو یہ تھے، مگر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اتنے سپر نہیں ہے، کیونکہ ہمت ہو، جذبہ ہو تو ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ لوگ ہیں لڑنے والے جن میں دم خم ہے جو ان کا مقابلہ کر سکیں اپنے ایمان سے اور اپنی اہلیت سے. تو لہٰذا بہت بریو فائٹ پٹ اپ کی ہے ایران نے، اور انہوں نے بھی اس سے ضرور یہ سبق سیکھا ہوگا. تو لہٰذا ون ہوپس اینڈ پریز کہ سینٹی ول پریویل.
Going forward, बिल्कुल ये सही बात है कि इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ये कि ये थोड़ा सा जरा अपना हालात को असेस करें सही, और वाकई दे नीड टू रेन इन इजराइल, बिकॉज इजराइल तो इनको मरवा रहा है. इजराइल तो जैसा है मोस्ट हेटेड कंट्री ऑन द प्लैनेट right now is Israel. कोई इजराइल को पसंद नहीं करता. उनकी जो ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस और अट्रॉसिटीज हैं और जो उन्होंने मर्डर्स किए हैं तमाम दुनिया के अंदर मजलूम लोगों के ऊपर, गाजा में, पैलेस्टाइन, लेबनान, एनीवेयर वेयर दे कैन, इन्होंने किए हैं. मगर अमेरिका को लोग फिर भी इज्जत की नजर से देखते थे. They used to look up. It was the big daddy. It was the big country. It was a superpower. मगर आप देख लीजिए कि इनके अलायंसेस का क्या हाल है. आप देख लीजिए कि सारे यूरोप, जो वेस्ट को ही देख लें पहले तो आप, कि लोग सब इनके खिलाफ खड़े हो गए. इनके पास एक फ्रेंड नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया तक. आप देखिए कि लोगों ने इनको कंडेम किया है, जो इनका रोल रहा है इस चीज के अंदर. तो आई थिंक दैट परहैप्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये थोड़ा सा अपना जरा रिविजन करें इन मामलात का, और इसको रिविजिट करेंगे जब ये अपनी पॉलिसी को, तो ये देखेंगे कि ये बहुत ही फेल्ड. वैसे in defense of Trump, I let me be the devil's advocate for a minute over here. The countries that have condemned him, really, they can't seem to run their own countries. Look at UK, look at Britain, France, the crime rate, the inflation, the joblessness, the education, the healthcare system, everything has collapsed in those countries. I mean, how can they tell, somebody who's far superior to them, yani ki uski policy kya honi chahiye, in all fairness to Trump? नहीं, मुबशर वो पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते बेशक, बट वो जो गलत बात है, जो उनकी गलत पॉलिसी है, जिसमें वो इनको ड्रैग करना चाहते हैं. यानी अगर वो इस वॉर के अंदर, अमेरिका कह रहा था कि भाई आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर साथ में मिलें और इसको खाली कराएं, क्यों वो इस वॉर का हिस्सा बने, जो कि एक नाजायज वॉर थी, जो कि एक अनजस्ट वॉर है, जो कि किसी को ईरान थ्रेट नहीं दे रहा था उस वक्त, कहीं पर वो बॉम्ब्स नहीं फेंक रहा था. I have a breaking news, अली कादर, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आई है कि इजराइल की तरफ से मुसलसल वायलेशन ऑफ सीज फायर के ऊपर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया. ये ईरानी मीडिया क्लेम कर रहा है, ये मेरा क्लेम नहीं है. हाउ डू यू सी इट? सर देखें, दो तीन चीजें हैं. एक तो ये कि यस, ये इजराइल का जो फैक्टर है, जैसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, उसको एड्रेस करना पड़ेगा अमेरिका को. हर एलिफेंट इन द चाइना शॉप, अब बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप एंड एलिफेंट इन द रूम, इसको बिल्कुल एड्रेस करना पड़ेगा. देखें, अभी जिस तरह फौजिया बीबी ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि अमेरिका जैसे बिग डैडी और एक सुपर पावर को, एक रोमन एम्परर, एक रोमन एम्पायर है इस वक्त की, उसको हमेशा खिफत का सामना उठाना पड़ा है इजराइल की बदौलत. आज तक कभी इजराइल की वजह से अमेरिका की पजीराई कहीं नहीं हुई. उसको वॉर क्राइम का हिस्सा बनना पड़ा है, और इस दफा तो वो बहुत बड़ा जंगी जुराइम का मुर्तकब हुआ, और स्पेशली जब उन्होंने सिविलियंस पे और उन बच्चियों पे मासूम और इतने लोगों को उन्होंने बेगुनाह कत्ल किया. और ईरान पर 47 साल से सैंक्शन थी, उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी मूवमेंट नहीं की थी, कोई ऐसी किस्म बयान नहीं दिया था, कोई ऐसा खुफिया इशारा नहीं आया था दुनिया को कि ईरान कुछ करने लगा, और इन्होंने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया. और फिर हमला भी ऐसा किया कि सिविलियंस को ज्यादा हिट किया. ये तो क्लेम है इनका कि हमने फलानी चीज खत्म कर दी, हमने फलानी, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली तो इन्होंने उनके सिविलियंस को डैमेज किया. वो बेघर हुए, वो उनके बच्चे शहीद हुए, उनकी औरतें बेघर हुई, वो बेवाई हुई. ये सारा कुछ जो किया गया उसमें इजराइल का बहुत बड़ा किरदार है. ठीक है, पाकिस्तान आपको एक चीज दिखाता हूँ जो वहां पे रिपोर्ट हो रही है. अली, आपको एक चीज दिखाता हूँ कि 10 मिनट के अंदर इजराइल ने लेबनान के ऊपर 100 के करीब अटैक्स किए आज सुबह. जी, आप देखें, अगर इजराइल उन पर अटैक कर रहा है तो ये हमास को या हिजबुल्लाह को कैसे रोक सकता है? जब वो अटैक करेंगे तो ये क्लेम करेगा. एक्चुअली प्रॉब्लम दोनों साइड से आ रही है, और इस वक्त अरब वर्ल्ड को चाहिए, जिन्होंने लेबनान के बारे में पीस अकॉर्ड करवाए थे, उनको ये इशू एड्रेस करना चाहिए. दे नीड टू सिट विद अमेरिका एंड इजराइल और इस डायलॉग का हिस्सा बने और इसको जल्द से जल्द खत्म कराएं.
रह गई ईरान की बात, ईरान पर अब एक बड़ी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये रोज हरकत नहीं हो सकती, आज हुर्मुज बंद हो गया कल हुर्मुज खुल गया। हुर्मुज पर एक रेगुलेशन आएगी। ईरान को अपने नेबर्स के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, वो सारी मुस्लिम बरादरी है जो उसके नेबर्स हैं। मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया अब मुझे एक बात बताएं कि जितने मुस्लिम ममालिक में इजराइल के सफीर हैं, क्या वो उनको बुला के एहतजाज करेंगे? सर देखिए, ये उन ममालिक से, देखिए ये तो उन ममालिक से पूछना चाहिए जिनके अंदर वो सफीर क़याम पज़ीर है। हम बात करें पाकिस्तान की, अभी हालात ये हैं कि ईरान को चाहिए कि वो भी अब बैठकर, जब ये पोस्ट वॉर हो जाता है, जब ये सीज फायर से कन्वर्ट हो जाती है जंग बंदी मुकम्मल, तो इनको अपने नेबर्स के साथ बैठना पड़ेगा, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी फॉर्म ऑफ फरासत और पेशेंस के साथ मुजाहरा किया। ये मुतवातर हमले होते रहे, उन्होंने बिल्कुल रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को एड्रेस किया कि इसको सॉर्ट आउट करें, और पाकिस्तान ने जंग बंदी कराकर एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया सारी पार्टीज के लिए। अभी यह है कि ईरान को भी अब सोचना चाहिए कि उसने नेबर्स के साथ बनाकर रख, क्योंकि देखें ईरान विल बी पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ, उनकी सैंक्शंस भी हटेंगी, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उनका एक रीबिल्ड होगा ईरान पूरा। ये पेट्रो डॉलर से युआन और यूरो करेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी ऑयल डील में। इनके ऊपर जितने मर्जी वेपनरी टैरिफ लगाए मिस्टर ट्रंप, लेकिन अब ईरान एक इमर्जिंग पावर होगी, तो ईरान को फिर किरदार भी वो अदा करना चाहिए। वो रोज जिसे कहती है हुर्मुज को बंद करना और खोलना सारी दुनिया का किरदार नहीं होना चाहिए। अब उनको भी एक जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाना चाहिए। फौजिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम तारीफ नहीं कर रहे, जिसको नहीं हम एक्नॉलेज किया अभी तक, विच इज नलायकी है हमारे काम पे, और वो है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो 1 महीने की मेहनत है उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जितने मिशंस हैं पूरी दुनिया में, वो बड़ा एक्टिवली इस पे काम करते रहे, और दुनिया के जितने फॉरेन मिशंस इस्लामाबाद के अंदर हैं उन्होंने भी इस पे बड़ा काम किया। तो ये जो डिप्लोमेट्स हैं और ये जो यानी फॉरेन सर्विस वाले हैं, इसहाक डार हैं, इन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी सराहना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो मुबशर जो भी फेसबुक पे या ट्विटर पे जो भी ट्वीट्स किए, मैंने तो थ्रू आउट तीनों को मेंशन किया, हमारे फील्ड मार्शल को, पीएम शहबाज साहब को, और फॉरेन मिनिस्टर को, एंड ऑफ कोर्स हिज फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी जो आमना है वो भी, और सारा जो उनका स्टाफ है। ये हमेशा एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और कलेक्टिव एफर्ट होता है जो इस किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। तो लिहाजा ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू देम। बट देखिए मुबशर, हमेशा वो ये होता है कि टॉप डाउन ये चीजें आती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ऑलवेज हैव अ लीडर, you always have a person who is leading the effort, और फिर वो जितनी सीरियसनेस का लेवल उनका होता है और प्रोफेशनलिज्म उनके काम में होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है फिर नीचे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लिहाजा वेल डन, एब्सोल्युटली। और मुझे तो इतनी खुशी और फख्र इस बात से होती है कि सारी दुनिया ने देखा है कि डिस्पाइट द ह्यूज चैलेंजेस जो इसके अंदर थे, और इतनी कम्प्लेक्सिटीज थी इसके अंदर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, दूसरे हमारा डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, दूसरे हमारा ईरान नेबर, दूसरे हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस supposedly अच्छे हैं than they have ever been in the past, फिर चाइना हमारा इतना दोस्त। तो लिहाजा इतनी सारे, अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे किसी की, और जो नजर लगाने वाले बहुत मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतने इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी के साथ इस तमाम चीज में अपना रोल और किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से आज जो इतने ये कॉन्फ्लिक्ट था और जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार हुई हैं कि भाई डायलॉग करेंगे और इसका कोई मसला निकालेंगे। वन कैन ओनली होप। वैसे तो नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है।